أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد ابتلاء. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, program Fatwa Masyayikh kembali menjumpai Anda pada kesempatan hari ini untuk menyuguhkan kepada Anda fatwa-fatwa yang penting dan dibutuhkan untuk setiap muslim, yang kami ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada Fatwa TV. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah tersambung dengan Syekh Akram Ziyadah langsung dari Jordania. Kita langsung sapa Syekh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حياكم الله يا شيخنا وبارك الله فيك. مرحبا في قناتنا فتوى تي في. نحن الآن على تلفزيون فتوى تي في الإندونيسي من سورابايا. من جاكرتا هنا. من جاكرتا، نعم، من جاكرتا العاصمة الإندونيسية. نعم. أي نعم، أشكرك يا شيخنا بارك الله فيك على إعطائنا هذا الوقت من وقتك الثمين يا شيخنا. وشيخنا بارك الله فيك، لدينا بعض الأسئلة التي نرغب من فضيلتكم الإجابة عليها، وممكن يا شيخنا سأذكر السؤال على واجب. لا شكر على واجب. الله يبارك فيك يا شيخنا، الله يبارك فيك. ممكن سأذكر السؤال باللغة الإندونيسية أول شيء، ثم بعد ذلك أترجم العربية يا شيخنا. نعم. بارك الله فيك. أبدأ بالسؤال الأول. Para pemirsa Fatwa TV, barakallahu fikum, kita mulai dari pertanyaan yang pertama yang sudah masuk kepada kami. Pertanyaan pertama dari Imam Arsyada di Jambi. Assalamualaikum Ustadz, apa hukum kuburan yang ditanami dengan rumput dengan sengaja dan tidak disemen, hanya ada nisan sebagai penanda? Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Syekhana, soal الأول السائل يقول ما حكم المقبرة التي وضعت عليها الأعشاب والأحجار والأحجار هذا فيه اسم للميت لتكون علامة فقط، لتكون علامة لهذه المقبرة، هل يجوز هذا أم لا؟ طيب، يسأل الأخ من جاكرتا من إندونيسيا عبر تلفزيون تي في فتوى الإندونيسي عن المقبرة التي توضع فيها الأعشاب، والظاهر أنه يسأل عن زراعة الأعشاب في المقابر، وكذلك رفع القبور بالحجارة أو كتابة الأسماء على القبور بالحجارة، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ هذا السؤال. والجواب أنه إذا كانت هذه الأعشاب تكون في المقبرة بسبب الأمطار أو الطل، وهو الندى الذي يكون في أوقات الربيع أو الصيف، فتخرج الأعشاب بسببه، يعني لا يزرعها الناس، لا بأس بذلك، فهذا من الله لا حرج. أما وضع الحجارة ورفع القبور ففي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من طريق قال لأبي هياج الأسدي وكان على شرطته، قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض، ولا تدعن صورة إلا طمستها. فرفع القبور لا يجوز، وإذا اضطر لرفعه من أجل أن لا تجرفه المياه والأمطار فيرفع شبرا لا يزيد عن ذلك. وأما كتابة الأسماء على الحجارة لتمييز قبور الأموات فكتابة الاسم لا يضر، قبر فلان أو اسم فلان يكتب على حجر ويوضع على القبر، لا يزيد على ذلك كما يفعل الناس الفاتحة على روح المرحوم فلان ابن فلان ابن فلان المولود في كذا والمتوفى في كذا، هذا كله لا ينبغي أن يكون، فقط يكتب الاسم فقط، لا يزيد عن ذلك، لا حرج. أما الزيادة عن ذلك فلا يجوز، والله أعلم. Syekh Akram Az-Ziyadah mengatakan, adapun jika rumput-rumput yang di kuburan tadi itu tumbuh dengan sendirinya karena sebab turunnya hujan,
ataupun terkena sumber air lainnya seperti mungkin embun, bukan karena sengaja ada yang menanam, maka tumbuhnya rumput di kuburan tersebut adalah boleh-boleh saja. Karena rumput ini berasal dari Allah SWT, maka ini tidak menjadi masalah. Adapun terkait meninggikan kuburan, maka disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Ali ketika mengutus salah seorang panglimanya atau pasukan pengamanannya, yaitu dari jalur Abu Hayyaj Al-Asadi, Ali mengatakan, aku beritahukan kepadamu bahwa aku mengutusmu sebagaimana Rasulullah pernah mengutusku. Dan Rasulullah dulu berpesan, aku utus engkau untuk tidak meninggalkan kuburan yang meninggi atau menonjol kecuali engkau ratakan. Dan janganlah engkau tinggalkan gambar makhluk bernyawa kecuali engkau hilangkan gambar tersebut. Karena meninggikan kuburan termasuk perkara yang terlarang, dan jika memang terpaksa harus meninggikan, maka karena ada faktor misalnya takut menjadi genangan air, sumber genangan air di situ, maka diperbolehkan, namun itu pun hanya sebatas sejengkal atau sebatas setinggi telapak tangan, dan tidak boleh lebih dari itu. Adapun terkait dengan penulisan nama di batu, maka menuliskan nama si mayit di batu itu diperbolehkan karena untuk tujuan membedakan antara kuburan satu dengan lainnya. Hal ini tidak mengapa. Namun itu pun hanya dibolehkan atau dicukupkan untuk menuliskan nama saja. Adapun tambahan tulisan lainnya, seperti misalnya disebutkan di batu tersebut Al-Fatihah untuk almarhum Fulan bin Fulan, kemudian disebutkan terlahir di tanggal sekian dan wafat di tanggal sekian, maka tambahan tulisan ini, tambahan tulisan selain nama, maka hukumnya terlarang. Tidak sepatutnya untuk ditambahkan, cukup diberi tulisan nama saja. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair ya Syekhana. Soal yang kedua, pertanyaan yang kedua ini dari Jawa Barat, Santi. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, kemarin malam saya mimpi melihat lafaz Allah di langit dalam keadaan saya tersenyum, dan malam sebelumnya pun saya mimpi melihat Ka'bah dari dekat. Apa arti dari mimpi saya tersebut? Syekhana, as-su'al tsani, السائلة تقول: رأيت في منامي لفظ الله معلق في السماء وأنا مبتسم، ثم رأيت قبلها باليوم في منامي أنا قريب من الكعبة، يعني هي تكون قريبة من الكعبة، فما تفسير ذلك الرؤيا؟ بارك الله فيكم. السؤال الثاني من إحدى الأخوات تسأل أنها رأت في يوم من الأيام أنها قريبة من الكعبة، وفي اليوم التالي رأت اسم الله عز وجل في السماء وهي مبتسمة، وتسأل عن تعبير هذه الرؤى، ولست من معبري الرؤى، ولكن هذه رؤيا أظن أنها بشارة لهذه الأخت الفاضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات؟ قال: يراها المرء أو ترى له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأخت رأت رؤيا فيها بشرى لها أنها تزور الكعبة فتحج وتعتمر إن شاء الله، وأنها تلقى الله عز وجل وهي تبتسم والله عز وجل يضحك لها. وفي الحديث أن الله عز وجل يتبشبش لعباده، أي يضحك لهم. ولذلك قال ذاك الصحابي رضي الله تعالى عنه حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك ربنا أو ضحك ربنا، قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فهي رأت اسم الله عز وجل في السماء، والله سبحانه وتعالى في السماء علوا وذاتا ومكانة ورفعة. وقال عن نفسه سبحانه وتعالى:
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فلتبشر هذه الأخت إن شاء الله أن تلقى الله عز وجل وهي ضاحكة مبتسمة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، فتلقى الله عز وجل وهي ضاحكة مستبشرة لله تبارك وتعالى، ويضحك الله عز وجل لها، ولكن تحرص على أن تقوم الليل، لأن الله عز وجل يحب عباده أن يتقربون إليه في صلاة الليل، وهو يتبشبش لهم كما يتبشبش الغائب، كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم كما جاء في الحديث الصحيح. فلتبشر الأخت إن شاء الله بالخير الكثير من حج وعمرة ولقاء لله تبارك وتعالى في حسن خاتمة تكون عاقبتها الجنة والله أعلم. Di sini penanya bertanya berkaitan dengan tafsir mimpi. Dia bermimpi, sementara aku, kata Syekh Akram, aku bukanlah ahli dalam menafsirkan mimpi. Tapi yang bisa aku sampaikan di sini, itu insya Allah adalah kabar gembira bagi saudariku yang mulia tersebut. Karena Rasulullah pernah bersabda, tidak akan ada lagi kenabian atau wahyu yang turun, melainkan yang ada hanya sekedar kabar-kabar gembira. Maka salah seorang sahabat pernah bertanya, apa yang dimaksud dengan kabar gembira tersebut? Rasulullah pun menjawab, seseorang yang bermimpi dan mendapatkan kabar baik atau gembira. Semoga mimpi tersebut berarti bahwa saudariku tersebut ini akan berhaji atau berumrah insya Allah, dan dia pun nanti akan bertemu dengan Allah, bertemu kepada Allah dalam keadaan tersenyum. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah pernah bersabda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tertawa kepada hambanya ketika Allah berjumpa dengan hamba-hambanya. Oleh karenanya salah seorang sahabat ketika mendengar hadis ini, sahabat ini pun berkomentar ketika Rasulullah menyebutkan bahwasanya Rabb kita tertawa, sahabat ini pun mengomentari, kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Rabb yang tertawa. Kita tidak akan kehilangan kebaikan darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti saudariku ini dia akan melihat Allah dan Allah berada di atas. Karena Allah sungguhnya berada di atas, sebagaimana zat Allah dan kedudukannya adalah maha tinggi, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 16-17, yang artinya, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi bersamamu, tiba-tiba bumi itu bergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Surat Al-Mulk ayat 16-17. Berbahagialah saudariku ini, dia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal dalam keadaan tertawa, sebagaimana firman Allah lainnya di dalam Al-Quran surat Abasa, banyak wajah pada hari itu yang berseri-seri, tertawa dan bergembira ria. Tapi pesanku untuk saudariku ini, teruslah bersemangat untuk melakukan salat malam, karena Allah menyukai hamba-hambanya yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya melalui salat malam. Dan Allah akan tertawa kepada hamba-hambanya sebagaimana tertawa bahagia orang yang menyambut kedatangan salah satu kerabatnya yang lama pergi meninggalkan rumah. Insyaallah itu adalah kabar gembira bagi wanita tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum ya syekhana. Pertanyaan yang ketiga, ini dari Nisa di Kalimantan Barat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, Afwan ingin bertanya, bagaimana cara menyikapi orang tua dan apa yang harus dilakukan ketika orang tua mengadakan acara kebid'ahan? Setiap dikasih tahu selalu kita yang salah dan malah muncul perdebatan. Dalam acara itu kita selalu dilibatkan dan selalu memaksa untuk kita ikut. Bagaimana cara menyikapinya? Soal الثالث يا شيخنا بارك الله فيكم. السائلة تقول كيف أتعامل
مع والدي الذين لا زال متمسكا بأفعال البدعية، وكلما نهيته عنها يغضب علي ويجبرني أن أشترك معهم في تلك العبادة البدعية، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. هذا أخ ولا أخت الذي يسأل؟ الأخت. الأخت السائلة تسأل أنها تشترك مع والديها أو مع والدها حسب يعني نقل الترجمة، يعني تشترك مع أهلها، كان والديها أو والدها تشترك معهم في بيت ويفعلون بعض العبادات البدعية، فماذا تفعل؟ الجواب أنه لا ينبغي عليها أن تشارك أهلها في هذه البدع ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، فتنصحهم وتذكرهم ولا تشاركهم. فإذا أكرهت على شيء من ذلك فنرجو ألا تأثم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا أكرهت على شيء تفعله وهي كارهة له لا تريده، وإن استطاعت أن ترده فالواجب أن ترده ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سيما إذا كانت هذه الأخت السائلة فتاة صغيرة لا غنى لها عن أهلها، فاضطرت أن تجاريهم وهي كارهة، فنرجو أن لا يكون عليها إثم، والله أعلم. Menjawab pertanyaan ketiga, Syekh Akram Ziyadah mengatakan tidak sepantasnya bagi si wanita tersebut untuk terlibat dalam acara-acara yang mengandung unsur bid'ah di dalamnya. Tentunya dia harus meninggalkan acara tersebut sesuai kemampuan yang dia miliki, dan dia memberikan nasihat dan mengingatkan keluarganya serta tidak ikut serta dalam acara tersebut. Adapun jika memang dia dipaksa dan terpaksa untuk ikut di dalamnya, semoga itu tidak menjadi dosa baginya, karena Rasulullah pernah bersabda, pena pencatat amalan itu diangkat dari 3 golongan: orang yang berbuat salah, kemudian orang yang dipaksa melakukan suatu perbuatan. Makanya jika si wanita tersebut dipaksa melakukan perbuatan yang dia benci padanya dan dia bisa menolaknya, maka wajib baginya untuk menolak, karena sungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Namun apabila si bapak dari wanita tersebut memaksakan atau memaksa si wanita tersebut, apalagi si wanita ini ternyata masih misalnya masih kecil atau tidak mampu untuk melawan, maka semoga ini tidak menjadikan dia berdosa. Wallahu ta'ala alam. نعم ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيكم يا شيخنا وجزاك الله خير على إجابتك. والآن soal rabi, ini soal yang keempat dari Ummu Desi di Riau. Ustadz, apakah boleh untuk seorang ibu kelak di akhirat bisa menolong anaknya yang selama di dunia tidak pernah sholat dan tidak pernah melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, sementara orang tuanya sudah berulang kali untuk menasihatinya? Soal rabi ya Syekhna, السائلة تقول: هل يمكن لأم في يوم القيامة أن تنصر ابنها علما بأن ابنها لم يكن من المصلي ولم يفعل الواجبات في حياته؟ السؤال الرابع تسأل الأخت من إندونيسيا: هل يمكن للأم يوم القيامة أن تنصر ابنها علما أن ابنها لم يكن مصليا ولم يكن يفعل الواجبات الدينية؟ والجواب: لا يمكن لا لأم ولا لأب ولا لأحد أن يشفع وأن ينصر أحدا لم يأذن الله عز وجل بنصرته وشفاعته. وجاء في صريح القرآن قول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال:
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فليس ثمة شفاعة ولا نصرة إلا بإذن الله والله لا يأذن بنصرة والشفاعة لمن ترك الصلاة. وقد توعد الله عز وجل من ترك الصلاة ومن سهى عنها ومن ضيعها فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فلم يكن من مصليا في الدنيا لن تنفعه شفاعة ولن ينصره أحد لا أم ولا أب ولا أخ ولا أخت ولا حتى نبي ولا رسول ولا ملك من الملائكة إن لم يتغمده الله برحمته بسبب تركه للصلاة فهو الخاسر. ولذلك وعيد الآيات من سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. فتارك الصلاة مجرم يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فالذي يترك الصلاة هذا مجرم مكانه سقر لا تنفعه شفاعة الشافعين والله أعلم. Syekh Akram Ziyadah hafizahullah menjawab pertanyaan yang keempat ini, beliau mengatakan tidak mungkin bagi siapapun termasuk seorang ibu atau bapak di akhirat kelak untuk memberikan pertolongan atau syafaat bagi seseorang ataupun anak yang Allah tidak izinkan untuk diberikan pertolongan atau syafaat. Karena secara jelas di dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya orang-orang yang beriman tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Bahkan di dalam ayat kursi disebutkan siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya syafaat atau pertolongan di akhirat kelak kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak mengizinkan pemberian syafaat kepada orang yang meninggalkan salat. Bahkan Allah telah memberikan ancaman kepada orang-orang yang meninggalkan salat dan melalaikannya, menyepelekannya. Allah berfirman yang artinya maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang melalaikan, menyanyiakan salatnya. Di dalam ayat Al-Quran lainnya di surat Maryam ayat ke-59 Allah berfirman yang artinya maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyanyiakan salatnya dan mengikuti hawa nafsunya ataupun syahwatnya. Mereka ini kelak akan menemui kesesatan atau kerugian. Bahkan Allah berfirman setiap jiwa akan bertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya. Illa ashabul yamin, kecuali golongan kanan. Mereka bertanya-tanya ketika mereka dalam surga tentang keadaan orang-orang yang berbuat dosa atau dosa besar. Mereka bertanya-tanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkanmu masuk ke dalam neraka sakar? Orang-orang yang masuk ke dalam neraka sakar ini pun menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Maka siapa saja yang tidak pernah salat di dunia atau menyanyiakan salatnya, tidak akan bermanfaat baginya syafaat di akhirat. Tidak akan ada yang bisa menolongnya, baik itu ibunya, bapaknya, saudaranya, saudarinya, sampai sekalipun yang menolongnya adalah Nabi dan Rasul. Tidak akan mungkin. Bahkan malaikat sekalipun.
Karena selama Allah tidak memberikan rahmat baginya, karena sebab dia tadi meninggalkan salat, maka dia akan dipastikan merugi di akhirat. Orang yang meninggalkan salat ini termasuk ke dalam pelaku dosa besar, tempatnya di akhirat, nanti berada di neraka sakar, dan tidak akan mendapatkan manfaat dari syafaatnya seseorang yang mencintainya. Wallahu ta'ala a'lam. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير يا شيخنا. نستمر إلى السؤال الآخر. الآن سؤال الخامس. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang laki-laki berumur 29 tahun. Pandangan saya terhadap perempuan cenderung biasa saja, namun berbeda dengan pandangan saya terhadap laki-laki, yang mana setan selalu memperindah pandangan saya terhadap laki-laki. Saya pernah beberapa kali bermimpi bersetubuh dengan sesama jenis, dan bertahun-tahun saya menuruti syahwat saya ini. Sampai 3 tahun kebelakangan ini, saya selama 3 tahun ini sakit berbulan-bulan dengan 3 jenis penyakit yang berbeda-beda. Sekarang saya takut dan khawatir. Maka mohon nasihat dari Ustadz agar dapat menjadikan suplemen tambahan untuk saya melawan hal ini, dan doakan saya agar saya tetap pada fitrah sebagai laki-laki seutuhnya. Syekhana السائل يقول أنا شاب وعمري 29 سنة. وجدت في نفسي إذا رأيت المرأة ما أشعر بشيء، ولكن إذا رأيت الرجل وجدت في نفسي شهوة وحبا، وقد تبعت شهوتي هذه، ولكن الآن من خلال 3 سنوات ابتليت بأمراض كثيرة، فأخاف جدا الآن، وقد رأيت في منامي غير مرة أفعل فعل قوم لوط، فأرجو منكم خالص الدعاء لي والنصيحة. بارك الله فيكم. السؤال الخامس، يسأل الأخ من إندونيسيا أنه ابتلي بمحبة الرجال أو بمحبة الذكران من العالمين على مذهب قوم لوط والعياذ بالله، وأنه لا يتأثر من رؤية النساء ولكن يتأثر من رؤية الرجال، وقد ابتلي بهذا، وهو الآن يسأل ويطلب أن ننصحه وأن ندعو له. أولا الدعاء لهذا الأخ، ندعو الله تبارك وتعالى ربنا ورب كل شيء ومليكه القادر على كل شيء أن يجنب أخانا هذا وسائر من ابتلي بهذه الفتنة وبهذا المرض، لأن هذا مرض شديد. من ابتلي بعشق صور الذكران وما يسمى الآن في الاصطلاح العالمي بالمثليين، سواء كان إناث مع إناث أو ذكور مع ذكور، نسأل الله عز وجل أن يشفيهم وأن يعافيهم وأن يبعد عنهم هذه الفتنة التي سمى الله عز وجل أصحابها بالمجرمين، كما قال الله عز وجل مخبرا عن الملائكة عليهم السلام الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعني إلى قوم لوط، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل يسموا في كتاب الله وعلى ألسنة الملائكة، والملائكة جاءوا بالوحي من الله عز وجل وفي كلام الله يسمون مجرمين. فهؤلاء المجرمون نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يعافيهم وأن يعافي المبتلين بهذه المصيبة، وخاصة أخانا السائل نسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يصرف عنه هذا السوء. وللحقيقة والشيء بالشيء يذكر، سئلت من بعض النساء مبتلى أيضا بالنساء
كما هذا الأخ مبتلى بالرجال أو بالذكران. وأما النصيحة فالنصيحة لهذا الأخ أو لمن ابتلي بالمثلية إن كان رجلا أو امرأة أن يغض طرفه وأن يغض بصره عن هؤلاء، وخاصة الآن الصور والأفلام الموجودة عبر الشبكة والتي يسهل الوصول إليها. يغض بصره، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم وأطهر. وكذلك الوصية للنساء، وكل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فيغض بصره عن الرجال، عن الذكران وعن النساء. والله سبحانه وتعالى قريب ممن يدعوه، يدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء والتضرع إلى الله أن يصرف عنه هذا السوء وأن يصرف عنه هذه الفحشاء. والله عز وجل قريب يستجيب دعاء المتضرع إليه، يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، ويلازم يبتعد عن هؤلاء إذا كانوا يعني من جميلي الصور والأشكال، يحاول أن يتعامل مع الفحول من الرجال حتى لا يقع في هذه الفاحشة. أسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يعافي كل مبتلى بذلك. Wallahu a'lam. Mengenai pertanyaan kelima, Syekh Akram Ziyadah hafizahullah memberikan jawaban, atau pertama-tama beliau menyampaikan doa. Pertama-tama kita doakan saudara kita ini. Kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, Tuhan kita dan Tuhan segala sesuatu sekaligus penguasanya, Allah zat yang maha mampu atas segala sesuatu, agar Allah menjauhkan saudara kita ini dari cobaan yang beliau alami, dan Allah hindarkan dia dari penyakit yang menimpa beliau. Karena perbuatan tadi mencintai sesama jenis termasuk adalah penyakit. Bahkan di dunia ini sudah menjadi sebuah tren, disebut dengan hubungan sesama jenis. Perempuan suka dengan sama perempuan, laki-laki suka dengan sama laki-laki. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan baginya, menyelamatkannya dan menjauhkannya dari bencana tersebut. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang berbuat demikian dijuluki dengan pelaku dosa besar, sekaligus pelaku perbuatan keji. Ketika Allah mengisahkan para malaikat yang mengunjungi Nabi Ibrahim, mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, para malaikat ini mereka mengatakan, kita diutus kepada kaum pelaku dosa besar, pelaku perbuatan keji, yaitu yang dimaksud adalah kaumnya Nabi Lut. Kemudian Allah melanjutkan kisahnya dan Allah berfirman, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah, yang nantinya yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Allah di dalam Al-Quran menyebutkan sifat mereka melalui lisan malaikatnya, bahwasanya mereka ini penyuka sama jenis adalah termasuk pelaku dosa besar. Syekh Akram kembali mengatakan, kami mohon kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada kami, kalian semuanya, dan orang-orang yang ditimpa cobaan dengan penyakit dan bencana tersebut. Lebih khusus untuk saudaraku yang bertanya, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu dan memalingkanmu dari keburukan tersebut. Sebenarnya ada kasus yang sama juga. Ada sebagian wanita yang bertanya dengan kasus yang serupa. Dia diuji karena dia hanya mencintai sesama wanita. Itu terkait dengan doa. Adapun nasihatku untuk saudaraku ini dan orang-orang yang ditimpa dengan cobaan yang sama, agar mereka senantiasa menjaga pandangannya, menjaga dirinya dari pelaku perbuatan keji tersebut. Terlebih sekarang tersebar gambar-gambar, foto-foto, film-film di internet yang mudah didapatkan, yang mempropagandakan hal tersebut. Oleh karenanya jagalah pandangan kalian, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman,
Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka, karena yang demikian jauh lebih suci dan bersih bagi mereka. Kemudian Allah juga masih melanjutkan di ayat berikutnya untuk menasihati para wanita. Allah pun mengatakan hal yang serupa. Katakanlah kepada para wanita yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Mereka semuanya ini diminta untuk menjaga pandangan dari yang Allah haramkan, baik itu memandang laki-laki ataupun perempuan. Oleh karenanya kata Syekh Akram Ziyadah, beliau mengatakan perbanyaklah berdoa dan bersimpuh di hadapan Allah, terus meminta agar memalingkan darinya perbuatan keji tersebut. Yakinilah Allah Azza wa Jal sangat dekat dengan hambanya, terutama hambanya yang berdoa terus memohon kepadanya, dan sebisa mungkin dia menjauhi laki-laki yang memikat dirinya atau gambar atau film yang menggodanya, terus berusaha berinteraksi dengan orang-orang yang saleh agar tidak terjerumus kepada perbuatan keji tersebut. Semoga Allah menyembuhkan dan menyelamatkannya. Demikian juga dengan orang-orang yang mengidap penyakit yang sama. Allahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair bi syekhana ala ijabatik. Halan na'ti ila soal sadis. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ke-6 dari Bengkulu. Bismillah. Saya seorang penata anestesi di rumah sakit pemerintah. Karena tenaga penata anestesi masih kurang di daerah saya, maka saya ditawari untuk bekerja di sebuah rumah sakit milik Yayasan Katolik. Dari segi jumlah pasien, res tempat saya bekerja masih mampu untuk melayani. Dan saya tahu bahwa yayasan itu melakukan kegiatan misionaris yang sangat masif. Apakah saya boleh menerima tawaran tersebut? As-sa'il yaqul syekhna, أنا طبيب مختص بالتخدير، والآن جاء إلي طلب من المستشفى قريتي، ولكن المستشفى هذه مستشفى نصرانية المعروفة بدعمها على حركة تنصيرية في بلادنا، فهل يجوز لي أن أشتغل في تلك المستشفى؟ بارك الله فيكم. طيب، السؤال السادس من أخ طبيب أخصائي تخدير في إندونيسيا، يسأل أنه جاءه طلب من مستشفى تنصيري في إندونيسيا يطلب منه أن يشتغل معه، فهل يجوز له أن يشتغل مع هذا المستشفى؟ والجواب لهذا الأخ الطبيب ولكل الأطباء ولي من هؤلاء من الأبناء طبيب وكذلك ممرض، وأوصيهم بما أوصي الأخ هذا أخصائي التخدير بما أوصي به أبنائي. أقول العلاج والطبابة قد تكون أهم من الطعام والشراب، ولم يمنع المسلم من أن يعالج وأن يطبب غير المسلم، وأن يسعى إلى تخفيف آلامه وأوجاعه، والله تبارك وتعالى يكتب له الأجر إن شاء الله كما يكتبه في علاجه للمسلمين. ولكن يحرص هذا الأخ أن ينصح مرضاه وأن يحوطهم بعنايته ونصحه ودعائه ألا يتنصروا، أو إن كانوا نصارى أو غير مسلمين بغض النظر عن ملتهم، أن يدعوهم للإسلام بحسن تعامله وحسن أخلاقه أولا، ثم بلسانه ونصيحته لهم بالحكمة والموعظة الحسنة ثانيا. ولعل الله عز وجل أن يهدي به من شاء هدايته من عباده، فلا أرى حرجا أن يعمل في مثل هذا المشفى
لعل الله عز وجل يجعله سببا لهداية غير المسلمين أو تثبيت المسلمين على الحق والله أعلم. Pertanyaan berikutnya terkait dengan dokter yang diminta untuk praktek ataupun bekerja di rumah sakit non-muslim. Maka Syekh Akram Ziyadah menjawab bahwa aku sampaikan untuk saudaraku ini, yaitu sang dokter, dan juga dengan rekan-rekan seprofesinya, para dokter lainnya, dan juga para perawat, aku ingin mewasiatkan kepada mereka melalui pertanyaan dokter ini bahwa pengobatan seringkali jauh lebih penting dan dibutuhkan daripada makanan ataupun minuman. Oleh karenanya tidak mengapa bagi seorang dokter yang muslim untuk mengobati pasien yang non-muslim, dan dia berusaha semaksimal mungkin agar pasiennya mendapatkan kesembuhan, meringankan penderitaannya karena sakit tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla tetap akan mencatatkan baginya pahala sebagaimana ketika dia mengobati pasien yang muslim. Akan tetapi dokter ini harus bersungguh-sungguh dalam menasihati pasien yang sakit ini dan mencurahkan segenap perhatian kepadanya, memberikannya nasihat, doa agar mereka tidak terus memeluk agama Nasrani atau mendakwai mereka yang memang sekalipun non-muslim. Terlebih lagi apabila dia mendapati pasien muslim berobat di rumah sakit tersebut, maka dia dituntut untuk meneguhkan akidahnya, menguatkan akidahnya agar tidak tergoda untuk berpindah agama. Tentunya tanpa kita melihat agama yang mereka anut, kita harus bersungguh-sungguh mendakwahi mereka ke dalam agama Islam. Langkah yang pertama dengan muamalah yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian dilanjutkan dengan menasihati mereka, memberikan petuah yang baik, mau'izah hasanah. Dan semoga Allah memberikan hidayah baginya dan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Aku tidak melihat hal ini sebagai hal yang terlarang, yaitu boleh bagi seorang dokter untuk bekerja di rumah sakit tersebut. Semoga Allah menjadikannya sebab non-muslim mendapatkan hidayah dan masuk dalam Islam, atau dia meneguhkan pasien muslim yang berobat di rumah sakit tersebut agar dia tetap berada di atas agama Islam, di atas agama akidah yang benar. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair syekhana ala ijabatikum. Al-an na'ti ila soal ladzi ba'dah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Rian di Jawa Tengah. Ustaz, saya seorang laki-laki, status saya yatim dan dirawat oleh kakak saya. Sekarang saya ingin menikah dengan akhwat yang ilmu agama dan keturunannya baik. Sayangnya akhwat tersebut sakit hipertiroid dan keluarga saya menentang keputusan saya. Bagaimanakah saya bersikap? Padahal di antara semua yang saya kenal, dia ini yang paling mumpuni agamanya. Terima kasih. السائل يقول: أنا شاب نشأ يتيما وأتربى على يد أخي، والآن أريد أن أتزوج ولكن أهلي رفضوني على ذلك لأن المرأة التي أريدها لها مرض. يعني السائل يذكر اسم المرض يا شيخنا، ولكن ما عرفت بالضبط يعني بالعربية ما هو، لكن طلعت في النت فهو كأنه جوثر تضخم الغدة. هذا المرض يا شيخنا معروف عندكم ولا يا شيخنا؟ كان يضخم في الحلقة يعني. نعم. فما نصيحتكم في ذلك؟ لأن المرأة التي أريدها كأنها مرأة متدينة، فما نصيحتكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. السؤال العاشر هذا يسأل الأخ أن تربى يتيما ويريد أن يتزوج من امرأة مريضة بغدة يظهر عليها المرض، ولكن أيضا عندها تدين، وأهله لا يريدون زواجه من هذه المرأة المتدينة المريضة. فما هي النصيحة التي نقدمها له؟ الجواب: عوضك الله عن فقد والدك أو والديك
خيرا إن شاء الله. وجزا الله أخاك الذي رباك، ونسأل الله عز وجل أن يزوجك زواجا صالحا تسعد به في الدنيا، وتكون الزوجة رفيقتك في الآخرة. وإذا كانت هذه المرأة مبتلاة بمرض وأنت تريدها لدينها، والحديث تنكح المرأة لأربع: لجمالها ومالها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا كنت تريد هذه المرأة بسبب دينها فهذا شيء حسن، وتصبر على مرضها وتعينها على العلاج منه، فأجرك على الله. لكن احرص أن ترضي أهلك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تصبر على مرض هذه المرأة. إذا كنت تحبها وتريد أن تتزوجها، أن تصبر عليها وتحتسب عند الله تبارك وتعالى، والله لا يضيع أجر المحسنين. فتحسن إليها، لا حرج في ذلك، وتعينها على العلاج. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولعل أهلك يسمعون هذه النصيحة، فنقول خلوا بينه وبين ما يريد، إن لم يكن عليكم في ذلك ضرر، فلعل الله عز وجل يفتح له بابا إلى الجنة بإحسانه لهذه المرأة المريضة، والله أعلم. Syekh Akram Ziyadah, beliau menjawab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan kebaikan bagimu, yaitu sang penanya, karena telah kehilangan bapak dan ibunya sedari kecil. Semoga Allah membalas saudaramu dengan kebaikan karena telah mengasuhmu, dan semoga Allah menikahkanmu dengan wanita yang salihah agar kamu berbahagia dengannya di dunia dan dia menjadi pendampingmu kelak di akhirat. Dan jika kamu memang menginginkan wanita tersebut, sekalipun dia menderita penyakit tadi, karena dia termasuk wanita yang religius, beragama yang baik dan salihah, sebagaimana yang Rasulullah pesankan, wanita itu dinikahi karena 4 hal atau 4 sebab. Yang pertama karena kecantikannya, karena harta kekayaannya, karena nasabnya yang mulia, dan karena agamanya. Maka Rasulullah mengatakan, maka ambillah wanita yang beragama, maka pilihlah wanita yang beragama. Sungguh kamu akan beruntung, tidak akan merugi selama-lamanya. Ketika kamu memang meridhai agama wanita tersebut, maka ini adalah perkara yang bagus dan juga baik. Dan kamu mau bersabar terhadap sakit yang dideritanya dan berusaha untuk menolongnya berobat, maka ini semua akan mendapatkan balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi teruslah berusaha dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha ataupun restu dari keluargamu. Dan sekali lagi bersabarlah kalau nanti memang kamu menikahinya terhadap penyakit yang dideritanya, karena kamu memang menginginkan dan mencintainya, dan berharaplah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berbuat baik, termasuk perbuatan baikmu ini. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Dan jika keluargamu menyimak ucapanku ini, kata Syekh Akram Ziyadah, maka aku pesankan, biarkanlah si pemuda ini untuk memenuhi keinginannya dengan menikah, selama hal tersebut tidak membahayakan kalian, tidak berbahaya bagi kalian. Semoga saja Allah membukakan pintu surga baginya karena perbuatan baik tersebut terhadap wanita yang sakit. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair Syekhana. Bagaimana menyikapi pendapat orang yang mengatakan agama Islam itu adalah agama yang dogmatis, menyebabkan pemeluknya radikal? Maka dari itu kita imbangi dengan belajar filsafat agar mengetahui setiap perbedaan yang ada pada setiap orang dan menjadi orang yang toleran.
السائل يقول يا شيخنا: ما قولكم بمن قال بأن دين الإسلام هو دين الدغماتي الذي يحدث تطرف لكل من تبع دين الإسلام، فلذلك نحتاج إلى العلم الفلسفي لأن يجعل إنسانا مسلما متسامحا. بارك الله فيكم. السؤال 11 يسأل الأخ ما القول في قول من يقول أن الإسلام دين غير متسامح، وأنه ينبغي أن يكون هذا الدين فلسفي متسامح. يعني السؤال غير واضح كثير، لكن على ما فهمته وأعدته أقول: لا يعلم في كل الديانات والإيديولوجيات والمناهج المتبعة تسامحا كما يعرف في دين الإسلام المبني من أول آية فيه على الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن بكل الخلق، الرحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وقد أرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، كما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد أمر الله عز وجل في كتابه عباده المؤمنين بأن يعفوا وأن يصفحوا، فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فديننا دين العفو والمسامحة. وأول ما يتعلم أهل الحديث من شيوخهم حديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأول ما يعلم الشيخ تلميذه يعلمه هذا الحديث حتى يكون رحيما. فديننا مبني على الرحمة وعلى المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمعاذ: يا معاذ والله إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونحن نحيط إخواننا ومتابعينا دائما بالرحمة في البداية وبالمحبة في النهاية. فبين الرحمة والمحبة دين الإسلام، وخاصة منهج أهل الحديث والسنة. ولذلك الزعم بأن الإسلام غير متسامح، ففلسفة الإسلام إذا جاز التعبير قائمة على الرحمة والمحبة. فمن زعم غير ذلك فنقول: هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار، انظروا إلى رحمة الإسلام التي وصلت إلى بلادكم في أقصى الشرق على أيدي التجار، حتى صرتم أكثر بلد مسلم في العالم، أكثر بلد مسلمين في العالم بالرحمة والمحبة والأخلاق الحسنة. فبلادكم خير دليل وخير مثال على تسامح الإسلام. ولذلك قال قائل المسلمين: سدنا فكان العدل منا سجية وسدتم فسالت بالدم أبطحوا. يعني حين كان المسلمون سادة للعالم كان العدل والإنصاف هو السائد في الأرض، ولما ساد غير المسلمين امتلأت الأرض ببحار وأنهار من الدماء. ولذلك فلسفة الإسلام قائمة من أول كلمة فيه على الرحمة، الرحمن الرحيم. فمن زعم غير ذلك فهي دعوة تنقصها الحجج والبراهين، ودعوانا بالرحمة والمحبة قائمة على الأدلة والبراهين. وخير برهان على ذلك رحمة الإسلام التي عمت إندونيسيا حتى تكاد تبلغ 300 مليون مسلم في بلد لم يرفع فيها سيف ولم تطلق فيها رصاصة. فالحمد لله على رحمة الإسلام. تفضل. Beliau mengatakan,
Pertanyaan ini tidak begitu aku pahami secara jelas, akan tetapi sejauh yang aku pahami, tidak pernah dikenal di agama manapun dan ideologi apapun, manhaj apapun yang lebih toleransi, lebih rahmat dibandingkan agama Islam. Karena agama Islam dibangun dari awal, dari ayat yang pertama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi penyayang. Allah mengasihi semua makhluknya dan Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Dan bahkan Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dan tidaklah aku mengutus wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan Allah memerintahkan kaum yang beriman, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin agar Allah mengampunimu? Dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Agama ini adalah agama rahmat, agama yang suka memaafkan, agama yang penuh toleransi. Dan bahkan hal pertama yang dipelajari oleh para penuntut ilmu hadis adalah hadis yang berbunyi, orang-orang yang mengasihi dan menyayangi akan dikasihi oleh Allah Ar-Rahman. Kasihilah orang-orang yang di bumi, maka Allah yang berada di langit akan mengasihimu. Inilah ilmu yang pertama kali diajarkan oleh seorang syekh kepada muridnya. Hadis tersebut, yang mana isinya adalah agar mereka menjadi orang-orang yang penuh rahmat, orang-orang yang mengasihi. Agama ini adalah agama rahmat, dibangun di atas cinta. Nabi SAW telah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu, maka jangan sekali-kali kamu tinggalkan selepas salat untuk membaca, Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Dan kami pribadi senantiasa memberikan kasih sayang kepada para pemirsa di awal acara dan memberikan cinta di akhir acara. Antara rahmat dan cinta ini, disitulah berada agama Islam. Terlebih lagi ahlu hadis dan sunnah. Maka anggapan ataupun klaim Islam adalah agama yang tidak toleransi, itu adalah klaim yang salah. Karena Islam berdiri tegak di atas rahmat Allah. Adapun orang-orang yang tidak menganggap Islam sebagai agama rahmat, maka kita katakan kepadanya, inilah jejak-jejak kami, silakan kamu lihat, kamu amati, karena jejak tersebut akan menunjukkan hakikat kami yang sebenarnya. Lihat sejarah Islam. Lihatlah kepada rahmat Islam yang sampai kepada negeri kalian di ujung timur yang jauh, Indonesia, melalui peran para pedagang, sampai kalian menjadi negara dengan penduduk terbesar jumlah kaum musliminnya. Negara kalian adalah negara dengan penduduk terbesar kaum musliminnya, yang dipenuhi dengan rahmat, cinta, dan akhlak mulia. Negara kalian adalah sebaik-baik bukti dan contoh nyata toleransinya Islam. Islam adalah agama yang rahmat. Ketika Islam dan kaum muslimin menguasai dunia, maka dunia berisi dengan keadilan, kedamaian. Namun ketika selain kaum muslimin yang menguasai dunia, maka lautan dan sungai dipenuhi dengan darah. Oleh karenanya, falsafah Islam tegak berdiri di atas rahmat. Seperti kalimat pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahman Ar-Rahim. Barang siapa beranggapan selain itu, maka itu hanya sekedar dakwaan ataupun klaim yang tidak didukung oleh hujjah dan dalil. Dan klaim tersebut itu tidak benar. Adapun yang kami dakwakan bahwasanya kami berada di atas rahmat dan didukung oleh hujjah dan dalil. Dan sebaik-baik bukti atas dakwaan dan klaim tersebut adalah negeri Indonesia, yang mana tersebar di Indonesia, tersebar dalamnya rahmat, bahkan sampai jumlah penduduknya hampir mencapai 300
juta penduduk muslim. Tidak pernah disebutkan dalam sejarah kaum muslimin Indonesia ada pengislaman ataupun memaksakan agama Islam melalui pedang dan juga peluru yang ditembakkan. Alhamdulillah atas rahmat Islam. Wallahu ta'ala alam. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير بشيخنا. الآن نأتي إلى السؤال الذي بعده. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya dari Sumatera Selatan. Assalamualaikum, saya mau bertanya, saya bekerja di salah satu rumah sakit. Profesi saya menjadi perawat. Sebelum pandemi saya selalu memakai rok panjang. Namun saat pandemi ini saya tidak bisa pakai rok panjang karena harus memakai APD seperti hazmat. Bagaimana? Apakah itu diperbolehkan atau tidak? شيخنا بارك الله فيكم. السائلة تقول أنا ممرضة والآن لا بد لي أن ألبس اللباس الخاص لأجل الجائحة الكورونا، وهذا اللباس الخاص يلزمني أن ألبس سروال، فهل يجوز لي لبس سروال في هذا الحال؟ بارك الله فيكم. السؤال الحادي عشر أو الثاني عشر، ربما الثاني عشر. تسأل الأخت السائلة وهي ممرضة أنها تحتاج بسبب الجائحة إلى لبس السروال، فهل يجوز لها أن تلبس السروال؟ الجواب أنه ينبغي على المرأة المسلمة أن تلبس السروال في كل أحوالها، سواء كانت ممرضة أو كانت خارجة من بيتها لأي سبب من الأسباب. يجب عليها وينبغي عليها أن تلبس السراويل حتى تستر يعني سيقانها وتستر عورتها، وهذا من أوجب الواجبات عليها. ولكن يكون فوق هذا السروال أن تلبس ملابس أخرى لا تظهر تفاصيل جسمها، لأن المرأة قد تسقط على الأرض لأي سبب من الأسباب، بمرض، بإغماء، بصدم سيارة، بصدم شخص، فحين تكون متسرولة لا يظهر منها شيء. أما حينما تكون غير متسرولة قد تظهر عورتها، تظهر سيقانها، يظهر ما أعلى من ذلك. فنقول للأخت الممرضة هذه البس السروال على كل حال من الأحوال، ولكن يكون فوقه أيضا الثوب الذي يعني يغطي تفاصيل الجسم. وإذا ما كان هذا الثوب وكانت مضطرة بالسروال فقط فليكن السروال فضفاضا بحيث لا يفصل سيقانها وتفاصيل جسمها، وإلا إن اضطرت إلى الضيق فتجلس في البيت لا تحتاج إلى العمل. أما إذا كانت تستطيع أن تلبس السروال الواسع الذي لا يفصل سيقانها ورجليها وكذا وما أعلى من ذلك، وأن تغطيه بثوب طويل، فهذا هو الواجب عليها. فالواجب على المسلمات أن يسترن أقدامهن وسيقانهن إذا خرجنا أو كنا على غير أزواجهن، فتلبس وتستر نفسها في كل الأحوال، والله أعلم. Saudari perempuan, sebaiknya wanita muslimah tersebut, Syekh menjawab, sebaiknya wanita muslimah tersebut menggunakan celana atau mengenakan celana dalam segala kondisinya ketika keluar rumah. Baik dia seorang perawat atau dia keluar dari rumahnya karena suatu sebab yang mewajibkan dia keluar dari rumah. Seharusnya dan sebaiknya memang bagi para wanita muslimah untuk menggunakan celana sehingga bisa menutup betis dan auratnya. Dan ini termasuk perkara wajib yang ditekankan. Akan tetapi menggunakan gamis ataupun rok di luarnya itu tetap memang harus, tetap diwajibkan. Dan juga ketika menggunakan celana tadi ataupun baju luarnya tidak menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya, karena seorang wanita itu terkadang jatuh di tanah karena suatu sebab, misalnya tertabrak atau dia sakit, pingsan, tertabrak mobil atau tertabrak seorang. Ketika dia menggunakan celana, maka tidak akan terlihat auratnya ketika ditolong oleh orang lain.
Namun jika dia tidak mengenakan celana di dalam gamisnya, bisa jadi terlihat auratnya, terlihat betisnya, atau yang lebih dari betisnya. Maka kita sampaikan kembali kepada para wanita muslimah atau kepada penanya khususnya, selalu kenakanlah celana dalam segala kondisimu, tapi tetap kenakan pakaian tambahan selain celana. Maksudnya ada seperti gamis yang menutupi lekuk-lekuk tubuhnya. Adapun jika kondisinya memang darurat atau terpaksa dia diharuskan menggunakan celana, maka pakailah celana yang longgar, yang tidak menampakkan lekukan betisnya atau badannya. Dan jika memang dipaksa menggunakan celana yang sempit, maka lebih baik dia tinggal di rumah saja, tidak perlu untuk bekerja sementara waktu. Namun bila dia bisa menggunakan celana yang longgar, yang tidak menampakkan betisnya atau kedua kakinya atau apa yang di atasnya, dan dia lebih utama lagi bisa menutupnya dengan gamis yang panjang, maka ini yang memang sudah menjadi kewajibannya. Menjadi kewajiban bagi seorang wanita muslimah untuk menutup kakinya, betisnya ketika keluar rumah atau berada di hadapan selain suaminya atau mahramnya. Maka dia wajib menutupi auratnya pada semua kondisi ini. Wallahu ta'ala a'lam. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير بشيخنا على إجابتك. Soal يكون soal akhir ya Syekhana. Ini pertanyaan terakhir dari Riau. Apa hukum kita berteman dengan orang Syiah dan apakah Syiah termasuk agama Islam? السائلة تقول يا شيخنا ما حكم المصاحبة الشيعي وهل الشيعة من الإسلام؟ بارك الله فيك. السؤال الثالث عشر والأخير، تسأل الأخت ما هو حكم مصاحبة الشيعة وهل الشيعة من المسلمين؟ الجواب مجمل الشيعة من المسلمين، فنقول المسلمين الشيعة، وصحبتهم والتعامل معهم إذا كانوا من الشيعة الذين ليس عندهم غلو وخروج عن الإسلام بدعاء غير الله ووصف الأئمة والشيوخ بصفات لا يستحقها حتى الأنبياء والرسل من حيث الغلو، فيدعون الحسين ويدعون عليا ويدعون العباس ويدعون غير ذلك، وهذا من الشرك الذي ينبغي أن يتركوه. فمصاحبة الشيعة هي كمصاحبة سائر المسلمين أو سائر البشر من حيث أن ينصح وأن يبين له الحق من الباطل، فلا شيء في ذلك. أما أن يصاحب ويوافق على ما هو عليه من غلو وتطرف وشركيات وبدعيات فهذا لا يجوز. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فمجموع الشيعة من المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم سواء السبيل، ولكن من غالوا ودعوا الأئمة والشيوخ والأولياء وزعموا كما زعم الزاعم أن لأئمتهم من العلم والحكمة ما لم يكن لنبي مرسل ولا ملك مقرب، فهؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء، ولا نقول أنهم من المسلمين ولا من شيعة المسلمين، وينبغي منابذتهم والبراءة منهم. أما إذا لم يكن غاليا إنما يقدم حب علي وآل البيت على حب غيره من الصحابة، فهذا يعني خطأ ولكن لا يخرجه من دائرة الإسلام، والله أعلم. Syekh Akram Ziyadah menjelaskan bahwasannya secara umum Syiah masih termasuk dalam bagian Islam. Kita katakan mereka adalah Muslim Syiah. Adapun berteman dengan orang Syiah, jika orang Syiah ini tidak termasuk Syiah yang gulu ataupun fanatik ataupun ekstrim, yang mana mereka berdoa kepada selain Allah misalnya, misalnya mereka mensifati para imam Syiah, para syekh mereka,
dengan sifat yang tidak pantas dimiliki bahkan oleh para nabi dan rasul. Mereka melakukan ghulu, perbuatan ekstrim dengan berdoa kepada Husain, meminta hajatnya kepada Husain, kepada Ali, dan lain sebagainya. Tentunya ini semua adalah perbuatan syirik yang sepatutnya mereka tinggalkan. Dan berteman dengan Syiah sebagaimana bertemannya kita dengan sesama muslimin atau manusia lainnya. Mereka berhak mendapatkan nasihat dari kita, dijelaskan mana yang hak dari yang batil. Maka pertemanan semacam ini tidak mengapa. Adapun bila kita berteman dengan orang Syiah kemudian kita membenarkan sikap gulunya, sikap radikalnya, perbuatan syiriknya, perbuatan bid'ahnya, maka ini tidak boleh. Maka seharusnya kita jangan berteman dengannya sebagaimana kita berteman dengan seorang mukmin. Sebagaimana sabda Rasulullah, la ya'kulu ta'amaka illa taqi, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Secara umum Syiah masih termasuk dalam bagian Islam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan kepada kita, hidayah kepada jalan yang lurus dan benar. Akan tetapi Syiah yang berbuat ghulu, fanatik berlebihan, berdoa kepada para imamnya, para syekh mereka, dan mereka meyakini sebagaimana keyakinan bahwa imam-imam mereka ini memiliki ilmu dan hikmah yang bahkan tidak dimiliki oleh para nabi yang diutus atau malaikat yang mulia yang paling dekat dengan Allah. Maka Syiah yang seperti ini tidak termasuk dari umat Islam sama sekali. Tidak kita katakan mereka bagian dari kaum muslimin, atau tidak kita sebut dengan sebutan Syiah yang muslim. Selayaknya mereka dijauhi dan kita berlepas diri dari mereka. Adapun Syiah yang tidak berbuat ghulu, mereka hanya sebatas menjadikan Ali lebih utama daripada sahabat lainnya, atau lebih mencintai Ahlul Bait dari para sahabat. Keyakinan ini memang salah, tapi keyakinan ini tidak sampai mengeluarkan mereka dari agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair bi Syekh. ونشكر الشيخ على الإجابة المفيدة في هذا اللقاء، وإن شاء الله نلتقي مع الشيخ في لقاء ثاني بإذن الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا، وأسأل الله تعالى أن يرزقك يا شيخنا بالصحة والعافية. ممكن قبل أن نختم يا شيخنا ممكن نصيحتكم ثم تختم هذا البرنامج شيخنا. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. أنصح نفسي أولا، وأنصح إخواني وأخواتي في إندونيسيا الذين يسمعونني وفي غيرها، لأنني الآن معكم على سكايبي وعلى تويتر، على الفيسبوك، يوتيوب، وعندي إخوة هنا وهنا وهناك وأخوات. أنصح نفسي وأنصح من يسمعني أو سيسمعني في مستقبل الأيام عبر هذه التسجيلات أن نتقي الله سبحانه وتعالى، لأن التقوى هي رأس الأمر كله. أن نتقي الله فيما نضمر، فيما ننوي، فيما نسر، وفيما نقول، وفيما نعلن، وفيما نفعل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل وصية الله لعباده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن عجزنا عن تقوى الله حق التقى فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التقوى فيما نقول وفيما نفعل وفيما نضمر، وأن نتقي الله عز وجل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إنه ولي المتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أحسن الله لي ولكم وللقائمين على هذه القناة
وهذا التلفزيون الذي ينشر الخير في ربوع إندونيسيا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ما كان صالحا وأن يصلح منا ومنكم ما كان فاسدا والحمد لله رب العالمين. Beliau mengatakan, pertama-tama aku ingin mewasiatkan kepada diriku sendiri, menasihati diriku sendiri, kemudian kepada saudara dan saudariku di Indonesia yang melihatku pada kesempatan kali ini, dan juga di negara lainnya, karena saat ini aku juga sekaligus melakukan tayangan video melalui Skype, kemudian Facebook, YouTube, dan juga kepada saudaraku yang berada di dekat sini ataupun di sana, jauh di sana. Siapa saja yang mendengarkanku kali ini atau mendengarkanku nanti pada kesempatan lainnya melalui video ini, aku pesankan agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa adalah inti dari segala urusan kita. Bertakwa dari Allah, bertakwa kepada Allah dari apa yang kita sembunyikan dalam hati, apa yang kita niatkan, apa yang kita ucapkan melalui lisan, apa yang kita sampaikan secara terang-terangan, atau apa yang kita lakukan. Dan Allah SWT telah berfirman kepada Rasulnya, dan telah aku wahyukan kepadamu dan Rasul-Rasul sebelummu agar bertakwa kepada Allah. Dalam ayat lainnya Allah berfirman, dan sungguh telah aku wasiatkan kepada umat-umat ataupun Rasul-Rasul yang mendapatkan kitab sebelummu agar mereka bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah adalah wasiat Allah kepada hambanya, sebagaimana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu meninggal melainkan kamu dalam keadaan Islam, keadaan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jika kita belum mampu untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan Allah berfirman, dan dengarkanlah dan patuhilah, itu lebih baik bagi kalian semua. Di dalam firman lainnya Allah mengatakan, barang siapa terlindungi dari kekikiran dirinya, maka mereka ini termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian aku mohon kepada Allah Azza wa Jal untuk diriku dan kepada kalian semuanya ketakwaan atas apa yang kita ucapkan dan kita lakukan, kita sembunyikan dalam hati. Bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan yang dimilikinya. Sesungguhnya Allah akan menolong dan mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat takwa dan orang-orang yang berbuat baik. Semoga Allah berikan kebaikan kepadaku dan kepada kalian semuanya, dan juga saudara-saudaraku yang terlibat dan berperan di Fatwa TV, channel yang insya Allah menyebarkan kebaikan di Indonesia. Dan semoga Allah menerima amalan kita yang saleh dan memperbaiki amalan-amalan yang rusak dan tidak benar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khair Syekhana. Para pemirsa Fatwa TV yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami telah dijawab oleh Syekh, dan semoga kita mendapatkan taufik dengan apa yang telah kita dengar pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di program Fatwa Masyayikh untuk mendapatkan faedah-faedah dari para masyayikh. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فإنها منه. فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد ابتلاء.